Hisense brendinin RD27 modelini sizlerge sunuştayız. Gabaritleri munuku 145 vысота, глубина ширинасы 55 см кетет. Капельный кетет munuku энергоэффективность A+, 1 жылда 217 киловатт потребляет етет. Морозильный отсек 41 литрге кетет. Мынакей көрсөңүздөр болот. Каленый стекло. Үстүндө морозильниги. Холодильный отдел 164 литрге 40 децибел менен иштейт. Бул жери болсо гелевый основада трескаться этпейт. Мынакей чоң отсек биянда кетет. Азбихом командасы сиздерге европейский стандарт менен жасалган кепилдиги менен товарларды сунуштайт.